अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैद रशीद संधू, एडवोकेट हाई कोर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिली दावा दायर करते वक्त आपको कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है। आप कभी कोर्ट कचहरी जाते हैं तो आपका मूड बनता है कि आपने कोई फैमिली दावा दायर करना है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि कौन कौन से कागजात की उसमें ज़रूरत है। तो ये जो वीडियो है ये आपको बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देगी। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 0307483430 पर। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि फैमिली दावा दायर करते वक्त किन किन जो कागजात की ज़रूरत होती है। जी तो नाज़रीन, अगर तो आप एज ए फीमेल या एज ए वुमेन आप जाते हैं तो आपको मंदरजा झैल दावाजात दायर करने होते हैं। लाइक सूट फॉर मेंटेनेंस होता है, यानी खर्चा नानो नफ़का होता है। सूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड होते हैं, यानी कि जो बच्चों के खर्चे का दावा होता है। उसके बाद सूट फॉर डावर अमाउंट होता है, यानी हक महर का दावा दायर करना होता है। सूट फॉर डावरी आर्टिकल्स होता है, सामान जहेज़ का दावा दायर करना होता है। इसके अलावा आपने सूट फॉर डिलीवरी चार्जेस होता है, यानी जो ज़चगी के अखराजात होते हैं उनका दावाजात दायर करने होते हैं। तो ये मुख्तलिफ दावाजात होते हैं जो एज ए फीमेल दायर करते हैं अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़। तो उसमें जो है वो कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होती है, तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो सूट फॉर मेंटेनेंस है उसके लिए आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। उसके अलावा आपको निकाह नामे की कॉपी चाहिए होती है। उसके अलावा आपको जो आपके हस्बैंड है उसकी इनकम का प्रूफ चाहिए होता है। कोई सैलरी स्लिप हो गई, उसके बैंक में अमाउंट पड़ी है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है जहाँ से उसको रेंट आता है। तो ये जो चीज़ें गैदर करके आप उसके खिलाफ सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर सूट फॉर मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स यानी कि बच्चों के खर्चे का दावा करना होता है तो आपको कौन कौन से कागजात चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपको बच्चों का खर्चे का दावा करने के लिए आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है अपनी। उसके बाद बच्चों के बे फॉर्म चाहिए होते हैं जो नादरा या यूनियन काउंसिल से बने हुए हैं। उसके बाद बच्चों के स्कूल की फीसिस की रसीदात अगर आपके पास मौजूद हों, जो अखराजात आप अपनी पॉकेट से या अपनी गिरा से कर रही हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा कोई दूध के एक्सपेंसेस या जो भी बच्चों से रेलिवेंट एक्सपेंसेस की रसीदात हैं वो आपने इकट्ठी करनी है। निकाह नामे की कॉपी अगर तो मौजूद है, वैसे तो बाइंड्री नहीं है, अगर बे फॉर्म मौजूद है तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप साथ में अटैच कर देंगी तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो सूट फॉर मेंटेनेंस और माइनर के लिए ये डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सूट फॉर डबल अमाउंट के लिए, यानी कि हक महर का दावा दायर करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, और डबल अमाउंट के लिए आपको जो निकाह नामा है वो मैनुअल निकाह नामे की कॉपी चाहिए। कंप्यूटराइज निकाह नामे की नहीं, मैनुअल निकाह नामे की। चूँकि हक महर हमेशा जो लिखा जाता है वो मौलवी का जो पर्त होता है, यानी कि आम जो मैनुअल पेपर होता है उस पर लिखा जाता है। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ विटनेसेस, 2 गवाहान कम से कम आपके साथ होने चाहिए जो इस चीज़ को प्रूव करें कि वो निकाह के वक्त मौजूद थे या निकाह नामे में उनको उनके इल्म में है ये चीज़ कि उतना हक महर लिखा गया था। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने रिक्वायर्ड हैं आपको अगर डबल अमाउंट का दावा करना है। उसके बाद आ जाते हैं अगर सूट फॉर डावरी आर्टिकल, यानी कि लिस्ट सामान जहेज़ का दावा करना है आपने। सामान जहेज़ का दावा करने के लिए आपको सबसे पहले तो आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके बाद आपको जो निकाह नामा है उसकी कॉपी चाहिए। उसके बाद आपने जो सामान जहेज़ की, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हम जब सामान जहेज़ देते हैं तो लिस्ट एक दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करते हैं या उससे साइन करवा लेते हैं। अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मौजूद है तो फिर आप ये करेंगे कि वो जो सामान है जो लिस्ट है वो आप अपने हाथ से खुद मेंटेन करेंगे और उसके आगे उसकी अमाउंट लिखेंगे। और सामान जहेज़ के मतलब जो जो रसीदात हैं, यानी कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई एसी, जो भी चीज़ आपने कोई मोटरसाइकिल ख़रीदी है उसकी रसीदात, कोई गोल्ड, कोई जेवर है उसकी रसीदात अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो आपने साथ में अटैच करनी है दावे के। तो ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं सूट फॉर डावरी आर्टिकल्स के लिए। और लिस्ट ऑफ विटनेसेस, 2 गवाहान जो हैं वो उसमें ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमने सूट फॉर डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी कि ज़चगी के अखराजात। ये भी बाप की जिम्मेदारी है एज ए
خاتون آپ یہ رائٹ رکھتی ہیں کہ آپ ہسبینڈ پہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ اگر اس نے پیدا کیا ہے تو اس کے اخراجات بھی وہ بیئر کرے. تو اس کے لیے آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی. اور یہ میں بات کلیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں ہے تو ہمیں جو فیملی عدالتیں یہ ریلیف دیتی ہیں. ہم جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کی جگہ جو ایک پاسپورٹ سائز تصویر دعوے پہ لگا دیتے ہیں, جس کو آپ کا اٹارنی یعنی آپ کے وکیل صاحب جو ہیں وہ ویریفائی کر دیتے ہیں کہ ہاں جی یہی عورت ہے. تو یہ ہمارے یہاں آسانی ہے. اگر میں آئی ڈی کارڈ کی کاپی کہہ رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی لگ سکتی ہے اور تصویر. اب آتے ہیں کہ ڈلیوری ایکسپینسز کی طرف. اس میں آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی یا تصویر چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو نکاح نامے کی کاپی چاہیے ہوتی ہے اگر موجود ہے. اس کے بعد اگر جو آپ کے اخراجات ہوئے ہیں, جو ہاسپٹل کی رسیدات ہیں, جب بھی آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ میں یا کسی سرکاری میں, تو وہ آپ کو ایک باقاعدہ ایک فائل بنتی ہے. اس فائل کی جو تمام کی تمام فوٹو کاپیاں ہیں وہ آپ نے دعوے کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. جو آپ کے اخراجات ہوئے ہیں, چیک اپ پہ آپ کے اخراجات ہوئے ہیں یا بعد میں اخراجات ہوئے ہیں, وہ تمام کی تمام آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. اس کے بعد آپ اگر سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج فائل کرتے ہیں, یعنی کہ دعویٰ تنسیخ نکاح آپ نے دائر کرنا ہے کہ طلاق لینی ہے, تو اس کے لیے اگر تو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ اور نکاح نامہ ہے تو اٹس کوائٹ انف. یعنی کہ صرف آئی ڈی کارڈ اور نکاح نامہ, اگر ایون دو کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے تو آپ کی تصویر لگ جائے گی. اور اگر آپ کے پاس نکاح نامے کی کاپی موجود نہیں ہے تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں کہ دا کاپی آف نکاح نامہ ان دا پوزیشن آف دا ڈیفینڈنٹ, یعنی کہ وہ مدعا علیہ کے یعنی شوہر کے قبضہ میں ہے. تو اگر ایون دو کہ آپ کے پاس نکاح نامے کی کاپی بھی نہیں ہے تو آپ 2 گواہان کی لسٹ کے ساتھ سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج فائل کر سکتے ہیں, اور کورٹ جو ہے سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج کی ڈگری جاری کر دے گی. اب آ جاتے ہیں, اگر آپ بطور ہسبینڈ یا خاوند فیملی کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے, سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس, یعنی ازدواجی حقوق کی بحالی کا دعویٰ ہوتا ہے, یا بازو دعویٰ اس کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہسبینڈ ہے اس کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوتی ہے, نکاح نامے کی کاپی چاہیے ہوتی ہے, اور اس کو ساتھ میں جو اگر تو کوئی رسپیکٹیبلز ہیں جن کے ذریعے اس نے عورت کو بسانے کی کوشش کی ہے تو اس کی کوئی گواہان کے ساتھ میں لسٹ لگائے گا. کوئی واٹس ایپ چیٹ وغیرہ کوئی اس طرح کی ہے تو وہ ساتھ میں لگا کے, جس میں اس نے ایفرٹ کی ہے کہ بھئی میں نے عورت کو منانے کی کوشش کی ہے اپنی بیوی کو, لیکن وہ آنے پہ تیار نہیں ہے, لہٰذا عدالت یہ آرڈر کرے کہ وہ آ کے اپنے ازدواجی حقوق پورے کریں. تو یہ ڈاکومنٹس جی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں 030748344430 پر اگر کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں موجود ہے تو. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی. اللہ